हकीकत जिंदगी के लिए सोच सके। फिर एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए ताकि हम नॉर्मल सी जिंदगी जी सके। बिना खाना खा के जंगल पार किया रहा था। I want to question to our honorable Prime Minister: are we a step-motherly citizens of India? নমস্কাৰ, প্ৰথম খবৰৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বাৰ্ণিং মণিপুৰৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট লৈ মই মৃণাল দাস উপস্থিত হৈছোঁ আজি কাংপোকপি জিলাত। কাংপোকপি জিলা হৈছে কুকি ডমিনেটেড, কুকি অধ্যুষিত এটা অঞ্চল। সংঘৰ্ষ জৰ্জৰিত এই অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে প্ৰায় 60টাতকৈ অধিক সাহায্য শিবিৰত কেইবা সহস্ৰাধিক লোক আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। তাৰে এটা সাহায্য শিবিৰ যিটো এই আমি অঞ্চলত উপস্থিত হৈছোঁ, এই সাহায্য শিবিৰত কেনেদৰে আছে লোকসকল, কেতিয়া আহিলে, কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, সেয়া আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তাৰ পূৰ্বেই মই এই কথাটো ক'ব লাগিব যে যোৱা 3 মে'ত যি সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল, সেই 3 মে'ৰ পৰা সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে কুকি জনগোষ্ঠী আৰু ইফালে মেইটেই জনগোষ্ঠী, তেওঁলোকৰ যি দল সংগঠন আছে, বিভিন্ন আৰ্ম গ্ৰুপ আছে, তেওঁলোকে এটা আমব্ৰেলাৰ আণ্ডাৰত আহি নিজৰ জনগোষ্ঠীটোক কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে সেই কথাটোত মন দিয়েই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিখন যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে আমি সদায় দেখি আহিছোঁ। এই যুদ্ধখনত ভাৰতীয় সেনাবাহিনী, আৰক্ষী বাহিনী, যি পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ আছে, 40,000 more than 40,000 পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ, তেওঁলোকে টহল দি আছে যদিও পৰিস্থিতি আজিও উত্তপ্ত হৈ আছে। এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ, এটা চেপা উত্তেজনা। ৰাজপথত খোজকাঢ়িলেও, ৰাজপথত গৈ থাকিলেও সেই চেপা উত্তেজনা আপোনাৰ অনুভূত হ'ব। মই উপস্থিত হৈছোঁ কুকি জনগোষ্ঠীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গোটেই দল সংগঠন, যিমানখিনি দল সংগঠন আছে, তেওঁলোকৰ এখন কমিটি ততাতৈয়াকৈ গঠন কৰিছিল। সেইখন হৈছে কমিটি অন ট্ৰাইবেলছ ইউনিটি, যাক কটু বুলি কোৱা হয়, COTU। আৰু এইটো বিভিন্ন দল সংগঠন, বিভিন্ন চিভিল ছ'চাইটি সকলোৱে কৰিছিলে। আৰু তাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আজি আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ কুকি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো সদৰ হিলছ, এই সদৰ হিলছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁৰ নাম হৈছে থাংটিনলেন হাউকিপ। থাংটিনলেন হাউকিপ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। মিষ্টাৰ থাংটিনলেন, I could see the number of people. How many people are there in this camp? Approximate 200 to 250 as only in this camp. So directly if I ask you that this Kuki and Meitei both are fighting to protect their own community, both are claiming their own stories, what is your story? See, I will not say that this is claiming, or I will say this crisis. This is totally a Meitei military attack, or I will say pre-plan to cleanse or this vanish those Kuki areas. After cleansing those Kuki people or the village, they will occupy the land, and then they will be claiming that it's their land. So I will say that from my opinion, as of me, I will say that this is not crisis, this is purely ethnic cleansing, which they have already cleared the peripheral areas of the Kampopi, which is in Island Block site. Now they are targeting this Lemokong area site. Okay, this Kangpopi area, how many people have displaced and how many people have died during this 2 months situation, these violent situations? How many people have lost their lives, properties? How many villages have burned down? Do you have any information? We have 60 relief centers in Kampopi district, and then 12,542. This is record till 28 June 2023, as on June. So now it's already 3 days.
passed. This data is the latest, but 3 days is already passed. So we don't have any data as of now for the past 3 days. Now coming to the point, they have burned down many villages, more than 30-40 villages in Kampopi district, in which is periphery of this, which I have mentioned earlier. This is island block site. We call it Phaileng Mall, and now they have burning down some villages in this Lemkhong area site, and many people died while the Meitei attacked our village. Overall in Churasanpur, this area, Kangkokpi and other area, there is a data that total villages of Kuki areas, that is around 200 plus villages have been burned. Yes, this is all together, I will say, as a whole for our community. Churasanpur, Kangpopi, and then Chandel, and then Tinopal site, and Kuki dominated areas. This is the data which is collected by the ITLF. Till now, 106 confirmed that from the Kuki side. And this is as for not only for the Kampopi, it's for the whole dominated Kuki dominated areas. And though the 106 is confirmed, we are not yet unknown dead bodies is yet to be discovered. And 201 villages burned down in Kampopi, also in the Sugnu areas and Churchanpur and many parts of our Kuki dominated areas, and 355 churches burned down, including Imphal Valley in Kuki dominated localities. And then this place is till now, as of now, 41,000 or 41,000 approximate something is already there. But being a student leader, I should ask one more question that is very important. You are a learned person, you are a student leader, you are leading the community as a whole. Why these common people are suffering, and why the root cause? You are a minority community, you are asking for land rights, you are asking for your security, you're asking for your reservations, keeping your reservation status, as well as the inside, the fightings and the stories which are coming up in different through different sources. Why do you think that? Don't you think that fight should stop and peace should come to, the situation should come to normalcy, and there is other way to solve this issue? I have already mentioned in some medias that as a student organization, we love peace and then we also want peace. But the difficult part is that instead of restoring normalcy or peace in the state, they are still keep on firing to the villages, to the Kuki villages. So how are we going to do a peace? And secondly, coming to the point which you have mentioned, this crisis is not a short term plan which is coming out. It's already a pre-plan. I was a Mutsu president in the year 2017. At that time, in the year 2000, from the year 2000, if I'm not mistaken, 7 or 8 or 9, something like that, reservation issue is already there. So reservation issue, like a ST reservation issue, they have repeatedly cover up. They cover up the reservation issue which is given by the central, and then they have already manipulated long time back. And the second thing is that their hunger of this land issue, I mean land matter. And we have been repeatedly asking the government to give a protection for the tribals, give us the right which is constitutionally provision. It's already there in the constitution. We are not asking above the law or above the constitution. We are asking what it is in the constitutions and the rights which is given by the central government. But in spite of all those things,
the majority people always hunger of I will say like reservation or every issues which is given. I mean every rights which is given to the ST, and here the issue lies. They have always complained about this land issue. So we are having some of our localities in Imphal Valley, but they don't want them to stay in Imphal. That is the main issue, and they want to occupy it forcefully or in another way. They want to do. So after cleansing all those valley areas which is occupied the tribals, especially the Kuki people, after cleansing all those, now they are coming up to hill areas. Now the peripheral areas of the Kapopi and the bordering areas of the Chusanpur and Chandel and whatsoever the district is, where the Kuki dominated areas, they have already cleared, or I should say burned down those villages, and they are trying to occupy it forcefully. Those lands. Yes, those lands. One more important point is you are claiming, you are demanding that you need a separate administration. Yes. Since you have been fighting for your own rights. So within this Manipur area, since we have there is a history that the Kukis have earlier in 60 years ago, 50 years ago, they migrated from neighboring places. Now the situation gone, out of control. Still you are demanding that you need a separate administration within the Kuki-dominated area. I think those issues demanding separate administration, those issues have flared up this the situation, and we landed in that crisis period at this moment. And people are suffering, and there's people living peacefully, marginal workers, they are suffering, How do you see the next step to improve, if whether it will improve the situation or this will go on like this? See, Rinald, you have mentioned a very good point, very important point, that migratory part. See, this is a history. In the history of the Manipur, I will say, as of now, because we are not yet getting any separate from the given by the central government. So migratory part, this is history, and even the Meitei have their own history, claiming that they are coming from this China, from Chinese side. I mean China side, and then the Kukis also claiming that we are coming from Khul region, and the Nagas also we have lots of different history. So I will not come to that point. But the thing is that if we are claiming that illegal migrant or refugee, I will say frankly, we the Kukis, we don't. Yes, we may be having some few, but the Meitei should also accept that most of them they are coming from Bangladesh side also, even from the Myanmar. Kabo Valley is occupied by these Meitei people. How did they come and settle in Manipur? That is a very big question. I want to put. Yes, please wait for a while, and then second point. The second point is that they are having this history which the Brahmins turned to Meitei. They are having that also. Example like the Brahmin, like the upper class. So they have already turned into Meitei. So are they really from this Manipur? No, I don't think so. When we come to history. Because if I don't want to come to that point, but what I mean is we have different history which can be correlated to each and every community. And the second things which we have come is very important. The important part is that separate administration. Yes, we do need separate administration, because instead of living together as you living together and fighting each other, we better live as a good neighbor. और हम अपने आगे को जिंदगी के लिए सोच सके। फ्री एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए ताकि हम नॉर्मल सी जिंदगी जी सके।
बिना खाना खा के जंगल पार किया रहा था। I want to question to our honorable Prime Minister: are we a step-motherly citizens of India? আমি কথা পাতি আছোঁ হাউকিপৰ সৈতে। এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাই আহিছোঁ। গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট মণিপুৰ জ্বলি আছে, আজিও জ্বলি আছে। আজিও বহু ঘটনা ঘটিছে। চোৰাচান্দপুৰৰ সীমান্তত 3জনকৈ মানুহ মৰিল দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত। 2খনকৈ গাঁও জ্বলাই দিলে। আজি পুৱাৰ ঘটনা এইটো। আৰু কাংপোকপি জিলাত আমি এতিয়া এওঁলোকে নিজেই নিজৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে অস্ত্ৰ হাতত তুলি লৈছে। Here is the point that you have taken laws into your hand to protect your own community, Yes. isn't it? You have made bunkers, you have, like in earlier also the village people, they go for patrolling at night, that was a real normal practice. Yes. But today the situation is so sensitive. I should say situation is so sensitive that you people you are forced to take arms. This is what I should say Very unlawful, unfortunate. Yes, unfortunate. unfortunate. What do you say about it? See, I think you will also get an information or through any news channel that we are still defending our land. As of now, we are not going any offensive. As requested by Honorable Home Minister Sri Amit Shahji and MOS Nitya Anand and high-ranking officers, and I will say top politicians. They have requested repeatedly to the Kuki people that you should please avoid violence. So we avoid violence till now. So if we are not protecting ourselves and defend our land, they will occupy easily. So they compel us to take, these weapons. But these weapons, we are not carrying any automatic these weapons. Now, my point is, we are still unprepared for this issue. I will say frankly, because if we are prepared, then we will go and attack. They will never come to our land. They will never. They can't even come inside our territory. They will never. I am speaking very frankly, because this is unprepared issue. That's why they could attack and they could burn those villages which is in the periphery or in the heart of the Imphal city. So they have already planned for a long time back, but we come to realize only now. But I have seen Indian flags are, Yes. we are Indian. Yes. You are Indian. Meiteis are Indian. But fighting each other, killing each other, protection, the issue, protection of your land, protection of your identity, community, you have taken arms. Not you, but your community people, some youths to protect. As you said that you all are forced to take arms. You have made your own arms, Yes. local arms, not using any sophisticated arms you are claiming. So, being Indian, under one constitution, since you are a student leader, that's why I'm asking these questions. Yes. Being Indian, under one constitution, under the leadership of present Prime Minister, and you are fighting, what this government, central government or the forces administration, they are doing to protect you? See, as an Indian citizen, we are not, as I said before, we are not disobeying the request or appeal made by the central government. That is one question. And number 2 point is Indian flag. As an Indian citizen, we are having the right to, the flag up each and every Indian flag to our house, our village, and everywhere.
And third point is that the Indian government, though they are giving this protection force, we appreciate that. We appreciate that. But this is not the permanent solution. This is not the permanent solution. So we want the central government to, settle the issue in a permanent way, not as a temporary politicizing solution. I will say politicizing solution. But I as a personal and my community as a whole, we want this solution to be a very permanent one, which is purely under Constitution, Article 3. That is, we have the right to demand the homeland, state, territory, etc. So we have the right to, demand. That is what our community want, to completely separate from the valley people, because now also in present we are already physically separated. We can't go down to Imphal. They can't come up to Hill District. So physically separated. So why not permanent solution? This is a political solution from the side of central government. We want to appeal the central government to kindly give us a permanent solution under Constitution. As an Indian citizens, we don't need second-class citizen, third-class citizen. We want equal citizen right. Correct. এইখিনিতে প্ৰিয় দৰ্শক শুনিলে এজন ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ কুকি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিল এৰিয়া। এই মুহূৰ্তত মই বিটু মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এইখন হৈছে আমাৰ জাতীয় পতাকা, ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ। উই আৰ প্ৰাউড ইণ্ডিয়ান। কিন্তু এই পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আছোঁ মই গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট দিবলৈ। মোৰ সৈতে আছে KSৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী কাংকুকপি এৰিয়াৰ। তেওঁ ইতিমধ্যে ক'লে যে আমি ইণ্ডিয়ান হয়, আমি এজ এ চিটিজেন আমি ইয়াতে আছোঁ, আমি থাকিম। কিন্তু দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত 2 মাহ ধৰি সংঘৰ্ষ চলিছে। এটা কথা মন কৰিব, দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত 2 মাহ ধৰি সংঘৰ্ষ চলিছে মণিপুৰত কেইবাটাও বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰ্মছ গ্ৰুপে নিজৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন চলাই গৈছে। কিন্তু এইসকল যি সাধাৰণ মানুহ আৰু যি সাধাৰণ নাগৰিক, তেওঁলোকে দাবী কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ছেপাৰেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দাবী কৰি আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটিৰ অধিকাৰ, নিজৰ জনগোষ্ঠীয় সংৰক্ষণৰ বিষয় লৈ পেলাই। আৰু তাৰ পিছতো সংঘৰ্ষ চলিয়ে আছে। বহু সংখ্যক মানুহ নিহত হ'ল, বহু সংখ্যক মানুহ গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল। সহস্ৰাধিক পলায়ন কৰিলে, সহস্ৰাধিকে ঘৰ বাৰী হেৰুৱালে। আমি এই শিবিৰটোত আছোঁ, কেইথালমাম্বি গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত এইটো শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াতে 200 শতাধিক ইয়াতে আশ্ৰয় লৈ আছে, মহিলা শিশুকে ধৰি। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মিষ্টাৰ হকিব, দিজ people, those who have taken shelter here, Yes. They are from which place? They are from Kangpopi district, peripheral to this which I have mentioned, this island block. We call it Phailangmol. The particular village name is Bongbal Kholen. Yes, near Yaripok. Yaripok means Thobal area, Thobal district area. When they have suffered and when they came to this place? Yes, that 7 in Asuna. Yeah, they have their villages was burned down on 5th of May, and they have reached here on 8th of May. So in details, I want you to have an interaction with her. मैम आपका नाम? मेरा नाम हेंगा। आप कहाँ से हैं? हमें बोंगबाल खुलेन गांव से आया है 5 तारीख को। 5 तारीख को। क्या हुआ था उस दिन? देखिए, हम 3 तारीख से गड़बड़ शुरू हो गया था। हम लोग 3 तारीख में प्रॉब्लम शुरू हुआ था सुचानपुर में, और उसी दिन में हम लोग का गांव भी अलर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब हम लोग बिल्कुल फ्रंट लाइन में हैं, आसपास में कोई हमारा बड़ा गांव नहीं है, और बिल्कुल मैते गांव ने हम लोग को सराउंडिंग किया। और उसी टाइम पे हमला हुआ। 3 तारीख से हम लोग को अलर्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन आया, और उसी 3 तारीख से हम लोग जंगल में छुपना शुरू कर दिया। और 4 तारीख में हमारा आसपास में एक ही गांव है कामुचिंग विलेज, उसको जलाना शुरू कर दिया।
वही 4 तारीख में हम लोग का गांव तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग डर के मारे जंगल में छुपा। गांव में कोई भी बाल बच्चे लोग नहीं थे। और पूरा 5 तारीख में 11:30 AM में ये मैते अरामबाई तेंगोर और ये सारा आदमी आके हम लोग का गांव को अटैक करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में हमारा जो गांव में जो आदमी मतलब जो मर्द लोग हैं, हम लोग का गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना भी कोशिश किया और हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सका, क्योंकि साथ में अरामबाई तेंगोर विद पुलिस कमांडो साथ दे रहा था। साथ में असम राइफल ने हम लोग को मारने के लिए कोशिश किया था और मदद किया था। हम लोग के पास उतना वेपन्स था और ऑटोमेटिक गन्स था ना, हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक गन्स भी नहीं है। और सिवाय हमारा सिंगल बैरल और डबल बैरल के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हम लोग मदद मांग रहा था, रो रहा था, हम लोग डर के मारे असम राइफल से मदद मांग रहा था और कोई भी असम राइफल हम लोग को गांव वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं आया। तो अब कि हम लोग के पास कोई चारा नहीं था, गांव को छोड़ना पड़ा। उसी दिन से हम लोग पुलिस कमांडो आके और मैते अरामबाई तेंगोल के साथ हमारा गांव बोम्बाल खुलिन को जलाना शुरू कर दिया। और उसी दिन से हम लोग जंगल में छुपना शुरू किया। जंगल में रास्ता पार के हिल तरफ से आके इतना उस हिल तरफ से जंगल की तरफ से उस हिल तरफ से आके पूरा हिल क्रॉस करके हाँ इतना सारा गांव वालों एक कथा करके हम लोग जंगल में छुप रहे थे। हम लोग तब भी मदद मांग रहे थे, रो रहे थे। हमारा बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग भूखा से मर रहे थे भूखा में। और हम लोग पीने के लिए पानी से के सिवाय कुछ भी नहीं था हमारे पास। ना हमारे के पास पहनने के लिए कपड़ा था, ना पाँव में चप्पल था। और ये देखिए सर, ये 100 साल से ज़्यादा है ये बुरी औरत। इनको हम लोग जंगल में छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इसको जंगल हिल तरफ से उठाने के लिए हम लोग के पास कोई भी उपाय नहीं था। तो मरने के लिए हम लोग छोड़ा इसको तो जंगल में। उनको? तो हमारा गांव में हमारा एक आर्मी पेंशनर है, मेरा अंकल LT कुकी, उसने मदद मांग के उसका दोस्त लोग कहीं से फ़ोन करके, और मेरा एक बहन था पुणे में हैदराबाद में, उसने सब कुछ हाई लेवल की तरफ से फ़ोन करके रेस्क्यू टीम आके आर्मी लोग ने बचाया ये लोग को। और कितने बच्चे आप लोगों के साथ आए उस दिन? उस दिन बहुत सारे बच्चे थे सर, मोर देन 100 बच्चे थे। और गर्भवती औरत भी है हमारे साथ में, प्रेग्नेंट वुमेन। और ऊपर से जो औरत बच्चा डिलीवरी करके 3 दिन के बाद जंगल में इतना सफ़र करके हम लोग आया था। और जंगल में ना रास्ता था, इतना सारा आदमी एक एक करके रास्ता खुद बना के आ रहा था। हम लोग अपना जान बचाने के लिए 300 से ज़्यादा गांव वालों था वहाँ पे। हम लोग रास्ता पार के एक करके, इतना ख़तरनाक जंगल है, इतना छोटा सा रास्ता में कोई कहीं उस रास्ते पे गिर जाए तो ढूंढने के लिए 2-3 दिन तो लगेगा। इतना ख़तरनाक जंगल है, उसको पार के हम लोग आया है सर। बिना खाना और बिना पानी में हम लोग आया है। और हम अपने आगे को जिंदगी के लिए सोच सके। फिर एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए ताकि हम नॉर्मल सी जिंदगी जी सके। हाँ, बिना खाना खा के जंगल पार किया रहा था। I want to question to our honorable Prime Minister: are we a step-motherly citizens of India? কেনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সৌখন পাহাৰ বগাই তেওঁলোকে আহিবলগীয়া হৈছিল। জংঘলত লুকাই আছিল তেওঁলোক। যেতিয়া তেওঁলোকৰ গাঁও জ্বলিছিল, দুৰ্বৃত্তই গাঁও জ্বলাইছিল, সেই পাহাৰৰ সিপাৰে থকা জংঘলত তেওঁ লুকাই থাকিব লগা হৈছিল। কোনো পাহাৰত কোনো ৰাস্তা নাছিল,
কৈছে এইমাত্ৰ যে তাৰ পৰা কোনোবা পৰি গ'লেও তাক 2-3 দিন লাগি যাব বিচাৰিবলৈ। এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ মাজত বৰ্তমান মণিপুৰ জ্বলিছে। ষ্টিল মণিপুৰ ইজ বাৰ্ণিং। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে বহু সংখ্যক মহিলা বহি আছে, তেওঁলোক কি পৰিৱেশত আছে, কেনেকৈ আছে, সেই আটাইবোৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। हमको दिखाएंगे ज़रा क्या कैसे रह रहे आप लोग? डॉक्टर का तो पता नहीं है सर। कभी कभी दवाई आते हैं हम लोग को भागने के लिए, कुछ दवाई आते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग 2 महीना से रह रहे हैं यहाँ पे, कोई भी डॉक्टर नहीं आया हम लोग को। प्रेग्नेंट वुमेन भी कितने हैं यहाँ पे? अभी 4 प्रेग्नेंट वुमेन हैं और 2 औरत डिलीवरी हो चुका है यहाँ पहुँचने के बाद, और जंगल में बीच में एक औरत डिलीवरी की हुआ है। जंगल में जब आप लोग आ रहे थे तब बीच में ऑन द वे 7 मई को 7 मई को 7 मई को जंगल में डिलीवरी। हाँ, डिलीवरी हो रहा है। हम लोग 5 तारीख में घर जलाया और हम अपना घर जल गया 5 तारीख को। वहाँ से हम लोग जर्नी शुरू किया और 7 तारीख का सुबह 7:30 बजे में एक छोटा सा खेत मिला था जंगल का पहाड़ का ऊपर में। वहाँ पे छोटा सा हट बना रहा था, उसमें हम लोग एक औरत को बच्चा डिलीवरी किया सर। ये सच्ची कहानी है। हम उसको ये बच्चा ये बेबी जंगल में पैदा हुआ है। जंगल में उस दिन 7 तारीख को 7 तारीख को हम लोग यहाँ पहुँचा। जन्म लिया था। हम लोग यहाँ पहुँचा 8 तारीख को, और ये बच्चा कितना दिन लगा था आप लोगों को आने? 3 दिन सर, 3 दिन। 3 दिन आप लोगों ने जंगल से पहाड़ के बीच में से पार के हिल टू हिल पार के आया है सर। इतना मुश्किल से कहने में आसान है। जो तकलीफ़ हम लोग ने सहा है, हम सपने में भी नहीं सोचा हम लोग अभी ऐसे ज़िंदा होके यहाँ इकट्ठा करके अभी खुशी से रहेगा, ये हम लोग कभी नहीं सोचा। तब हम लोग क्या सोचा, हम लोग मरने वाला है। ये ना हमारे पास कोई भी मदद करने के लिए आया, ना खाना खाने के लिए कुछ खाना था, ना कुछ था। हम लोग इतना तकलीफ़ में था और पैदल में चलते हम लोग इतना थकान हुआ था। बच्चा रो रहा था और ऊपर से औरत लोग प्रेग्नेंट, साथ में प्रेग्नेंट वुमेन है जो डिलीवरी के बाद 2-3 दिन के बाद with the help of the stick, she walk in the hill range, because after delivery no woman can walk easily. ऐसे करके लकड़ी का सहारा देके इतना तकलीफ़ में आस्ते आके हम लोग 7 तारीख को ये बच्चा को जन्म के बाद हम लोग एक तांगखुल विलेज में पहुंचा और उन्होंने हम लोग का इतना स्वागत अच्छा से किया, स्वीकार किया हम लोग को खाना खिलाया। तभी हम लोग खाना देख के खाने का मन ही नहीं कर रहा था, बल्कि रोने का मन आ रहा था। इतना दिन से हम लोग बिना खाना खा के जंगल पार किया रहा था, तो हम लोग खाना को देख के रोने का मन आ रहा था। तभी पूरा भूखा बाल बच्चे लोग पेट भरा के उसके बाद हमारा कोटू और ये CS वो लोग मेरे के कुछ ट्रक भेजा था, 2-3 ट्रक को गांव वालों को वहाँ से यहाँ उठा के हम लोग 8 तारीख का सुबह यहाँ पहुँचा और अभी तक यहाँ रह रहे हैं सर। बस इतनी कहानी हम लोग है। और ऊपर में हम लोग का गांव जलाने के बाद, बोम्बाल खुलेन गांव को जलाने के बाद, ये बेशरम मैते लोग बोलता है कि बोम्बाल खुलेन विलेज मैते विलेज was burned down by Kuki militant Sioux group, ऐसे करके नेटवर्क में फैल रहा था। यूट्यूब में कई हम लोग पहले फिर देखने को मिला। हम लोग का गांव उसी ने जलाया, सामान चोरी की। जो सामान हम लोग का वैल्यूएबल चीज़ हम लोग बाहर में रखा था वो सब भी ले गया। हमारा घर का अंदर घुस के पूरा सामान निकाल के उसके बाद घर जलाया। और हमारा गाय भैंस और सुंगूर पाला था और मुर्गी
और जो जो हमारा पेट एनिमल्स भी साथ में लेके गया और हमारा अभी गांव को खाली कर दिया उन्होंने। फिर एक बार जलाने के बाद फिर दोबारा अटैक किया, फिर तीसरी बार अटैक करके बाद में क्या किया था उन्होंने, साथ में जेसीबी ले आके जो जो घर को जलाया था, जो वार होता है जो ईटा में बनाता है उसको ठुकरा के ऐसे करके वो ईटा भी ले गया सब। अभी हमारा गांव कुछ नहीं रहे और हम अभी बेघर हो गया। हमारा आगे का ज़िंदगी क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे। हमारा छोटे छोटे बच्चे लोग अभी स्कूल नहीं जा रहा है, ये लोग का फ्यूचर क्या होगा, हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती करती हूँ कि हमको नॉर्मल ज़िंदगी दे, पहले का ज़िंदगी वापस लौटाए और हमको ये मणिपुर स्टेट से अलग कर दे और हम ताकि हम सुख शांति में जी सके। बस ये चाहिए, हम कुछ भी नहीं चाहिए। हम सच की सिवाय कुछ नहीं बोलते, हम अपने भगवान की कसम खा के कहते हैं हम नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए। बस हमको ये मणिपुरी लोग से अलग से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए ताकि हम नॉर्मल सी ज़िंदगी जी सके, अपना बच्चों को पढ़ाई कर सके और हम अपने आगे का ज़िंदगी के लिए सोच सके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा विनती है, प्लीज़ हमारा डिमांड को पूरी कर दे। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हम ये गांव वाले और ये औरत लोग इतना तकलीफ ज़िंदगी जी रहे, हम नॉर्मल सी ज़िंदगी दे, बस यही चाहिए, यही विनती है। थैंक यू। ইয়াৰ পিছত মই হয়তো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। সকলো আমাৰ দৰ্শকে শুনিলে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট প্ৰকৃততে কি হৈ আছে মণিপুৰত কুকি অধ্যুষিত অঞ্চলত প্ৰকৃততে কি হৈছে, কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এয়া গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইলোঁ। মিষ্টাৰ হকিপ, টেল মি ওৱান থিং। আই হেভ see this we all heard about this, we all know what is going on and their feelings also I saw. What should be done, to relocate them, these people, these displaced people, what to do? Don't you think more than 40,000 people have fled? Some have taken shelter. You people have given them shelter, protected them. How do you see that the peace and normalcy will come and these people, they will find their own place? They are homeless. Regarding that matter, it's very difficult to say because it depends purely on the government, I will say, the central, not the state. Because the central government, they have shuru kiya tha, they have started everything. Now, how will they end? They don't know the ending part. And the most important part is that if we are reallocating to the same villages which they have left, so it's very difficult to build a very beginning life in their villages which they have left. So if they are reallocated, the central government should give 24/7 protection. Number 1 point. And number 2 point, normalcy or peace aane ke liye. For that, if normalcy or peace is going to be restored in the state, the CM should repent his sin. Number 1. And number 2, the Meiteis should also repent their sin. Not all the Meiteis are bad, not all the Meiteis are good. But those attackers, those looters, or those militants who is accompanying them, even the state force is not safe for us. So reallocating to their own respective villages, it's, I will say, like next to the impossible. But impossible karne ke liye central government hai. But we trust on the central government till now. But this central government is doing nothing till now.
Why is our Honorable Prime Minister silent now? We want to question. Why? Are we a step-motherly citizens of India? I want to question to our Honorable Prime Minister. Are we a step-motherly citizens of India? So we want him to break his silence and do the needful. And as we also demand for this separate administration, we should separate. I have told you before, we have already separated physically. Now we want a separate administration, politically permanent solution, not temporary politicizing solution. We want permanent solution. That's all. We want permanent solution. প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে দেখিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌন হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৌনতাক লৈ পেলাই প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৌনতাক লৈ প্ৰায় দুয়োটা পক্ষই দুয়োটা জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে সাধাৰণ মানুহে কৈছে সকলো মেইটেই বেয়া নহয় কিছুমান মেইটেই বুলি কৈছে এওঁলোকে যে একাংশ আছে দুৰ্বৃত্ত বুলি যাক কৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এনে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আজি দুমাহ হ'বৰ সময় হৈছে দুমাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌন হৈ আছে এটা বিগ কুৱেশ্যন প্ৰিয় দৰ্শক চাই থাকিব প্ৰথম খবৰ মই লৈ আহিম পুনৰ মণিপুৰৰ বাৰ্নিং মণিপুৰৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট ধন্যবাদ और हम अपने आगे का जिंदगी के लिए सोच सके फिर एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए ताकि हम नॉर्मल सी जिंदगी जी सके बिना खाना खा के जंगल पार किया रहा था I want to question to our Honorable Prime Minister. Are we a step-motherly citizens of India? নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই মৃণাল দাস মই উপস্থিত আছোঁ মণিপুৰত আৰু আমি আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ মণিপুৰৰ যি অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতি আৰু তাৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট আজি মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মণিপুৰৰ কাংকুকপি জিলাখন যিখিনি ঠাই এই ঠাইখন ইম্ফল ৱেষ্টৰ সমীপত আৰু ইয়াতে কুকি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল প্ৰধানকৈ থাকে আজি এই মুহূৰ্তত মই এনেকুৱা এটা ঘটনা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ যিটো ঘটনা তেওঁৰ সেই মানুহগৰাকীৰ সেই মানুহজনৰ মুখেৰে আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যোৱা 4 জুন আপোনালোকে জানে যে যোৱা 3 মেৰ পৰা মণিপুৰ জ্বলিছে 60 সহস্ৰাধিকৰো অধিক লোক এই যি কুকি আৰু মেইটেই জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে 6 সহস্ৰাধিক ঘৰ জ্বলি গৈছে কুকিৰো জ্বলিছে আৰু মেইটেই জনগোষ্ঠীৰো জ্বলিছে এতিয়ালৈকে পৰিস্থিতি শান্ত হোৱা নাই আৰু আমি যেটো দেখিছো ইয়াত এটা ভয়ংকৰ পৰিবেশ 40,000ৰো অধিক সেনাবাহিনীয়ে ইয়াত টহল দি আছে তীব্ৰ চাপা উত্তেজনা আমি আগবাঢ়িম আমি কথা পাতিম সেই মানুহজনৰ সৈতে কি হৈছিল কাৰণ যোৱা 4 জুনত এটা ৰিলিফ কেম্পত আৰ্মি ৰিলিফ কেম্পত এইটো কাংচুক ৱাটাৰ সাপ্লাই এটা শিবিৰ আছিল এই শিবিৰটোত এখেতসকল এই পৰিয়ালটো তাতে আশ্ৰয় লৈছিল আৰু সেই আশ্ৰয় লৈ থাকোতে সেই দিনাই উপদ্ৰৱীয়ে দুৰ্বৃত্তই গুলিচালনা কৰিছিল আৰু গুলিচালনা ঘটাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাত আহত হৈছিল 7 বছৰীয়া এটা শিশু এখেতৰ সন্তান আৰু 7 বছৰীয়া শিশুটোক যেতিয়া লৈ যোৱা হৈছিল ইম্ফল হস্পিটেললৈ তেতিয়া আদবততে পুনৰ এটা উন্মত্ত দলে যিখন এম্বুলেন্সত লৈ গোৱা হৈছিল আৰ্মিয়ে যিখন এম্বুলেন্স এখেতসকলক দিছিল সেই এম্বুলেন্সখন সেই মবে সেই উন্মত্ত জনতা এম্বুলেন্সখন জ্বলাই দিছিল আৰু তাতেই তেখেতৰ সেই আহত 7 বছৰীয়া সন্তানটোৰ সৈতে
সন্তানটোৰ মাতৃ আৰু মাতৃগৰাকীৰ এগৰাকী বান্ধৱী তিনিও জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিল। এক ভয়ংকৰ ঘটনা, যিটো ঘটনা আমি আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ। মই নাজানো তেখেতে কিমানখিনি উত্তৰ দিব পাৰিব, কাৰণ দেখিলে আপোনালোকে গম পাইছে তেখেতসকলৰ যদি মুখখন লক্ষ্য কৰে আপোনালোকে দেখিব যে কেনে এটা পৰিৱেশত আছে, কেনে এটা পৰিস্থিতিত। সন্তান নাইকিয়া হ'ল, তেখেতৰ মিছেছ নাইকিয়া হ'ল, মিছেছৰ বান্ধৱী নাইকিয়া হ'ল, জ্বলাই মাৰি দিলে দুৰ্বৃত্তই। বৰ্তমান যিটো ঘৰত আছে এইটো ঘৰত তেওঁৰ আলহী হয় আৰু আলহীৰ সৈতে আছে। आप हिंदी बोल सकते हैं? हाँ, आप कोशिश कीजिए। आपको तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपको पूरा सिचुएशन पूछना पड़ा और आपको वो पूरा सिचुएशन को रिकॉल करना पड़ेगा। क्या हुआ था एक्चुअली, कैसे हुआ था और आप क्यों शिविर में थे, कुछ बताएंगे इसके बारे में? उस दिन 4 जून 4:30 बजे सामने है। उस दिन मैती लोग ने कुकी गांव अटैक करा है ना। उसके टाइम में हम लोग कंसूप असम राइफल रिलीफ कैम्प में रहता है। मेरा बीबी और मेरा छोटा बच्चे के साथ रहता है ना। और उसके टाइम में हम पानी लेने के लिए जाता था। वापस आने के टाइम में मेरे बच्चे तो फर्स्ट फ्लोर में रहा है ना, मामी के साथ, मेरे बीबी के साथ। मेरा बच्चे में हम देखने के टाइम में बाबा दो टाइम बुलाए ना, 3 टाइम नहीं बोल सकता है। गोली तो सिर पे मारा है, लगा है ना। गोली लगा सर पे बच्चे को। उसका टाइम में मेरा बीबी भी मैती औरत है ना। मेरा बीबी साव कर रहा है, दादा अंगांग याद रहे, ऐसे बोला है मेरा बीबी ने। उसका टाइम में हम पानी तो गिराए और उसके बाद में बच्चे तो लेके आर्मी का MI रूम में लिया था। उसके टाइम में आर्मी मेजर ने बुलाए। मेरा कैम्प के अंदर के इंजर कर रहा है, इसलिए हम रिस्क लेना पड़ेगा बोला है। उसके टाइम में आर्मी मेजर ने बुलाए, इम्फाल का SP को बुलाए। SP ने एम्बुलेंस के साथ 3 जिप्सी कमांडो के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। आया है। उसके साथ मेरा बीबी और मेरा बीबी के सहेली बच्चे के साथ चला है ना। रास्ता में वो मैते लोग मॉब ने ब्लॉक कर रहा है। उसके बाद हम जा नहीं सकता है ना, इसलिए हम खबर मिले के टाइम में हम मॉब ने इरोसियम बा जंक्शन है ना, उसका इलाका में एक पुलिस पोस्ट है। उसका इलाका में एम्बुलेंस के साथ आग जलाया था बोला है। हम देख नहीं पाया है ना। आपने देख भी नहीं पाया बाद में?
बट भी अभी भी देख नहीं पाया। हम कल फ़ोन करा है पुलिस, हम लोग का पुलिस का लाइन लिया है ना, वो पूरा पूरी जर गया है, पूरा मिट्टी हो गया। वो कुछ नहीं लेना पड़ेगा बोला है। हम क्या करें, कैसे करेगा, कैसे लेगा पता नहीं। हम कोई उपाय नहीं है। এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এগৰাকী পিতৃয়ে তেওঁৰ সন্তানক কেনেদৰে হেৰুৱালে, তেওঁৰ ৱাইফক শ্ৰীমতীক কেনেদৰে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ, সংঘৰ্ষ শব্দটো কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে, আমি এখেতৰ মুখৰ পৰা যি বৰ্ণনা শুনিলোঁ। সেনাৰ যি সাহায্য শিবিৰ, সেনাৰ সাহায্য শিবিৰত আক্ৰমণ কৰিছিল, দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰিছিল সাহায্য শিবিৰত, আৰু তাৰ পৰা গুলীবিদ্ধ সেই সন্তানটিক 7 বছৰীয়া ল'ৰাটোক মাতৃয়ে লগত লৈ গৈছিল। এওঁ যাব পৰা নাছিল, আৰু অন দ্য ৱে যেতিয়া হস্পিটেললৈ গৈছিল, তাতে তেওঁ খবৰ পালে যে ৰাস্তাত মব, উন্মত্ত জনতাই ৰাস্তাত গাড়ীখন ৰখাই সেই গাড়ীখনত আক্ৰমণ চলাই এম্বুলেঞ্চখন জ্বলাই দিছিল, আৰু তাত জীৱন্ত অগ্নিদগ্ধ হৈছিল। এতিয়াও তেওঁ নিজৰ সেই যিটো তেওঁৰ শৱদেহ তেওঁ দেখা নাপালে, তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে যে তেওঁ জ্বলি ছাই হৈ গৈছিল। মণিপুৰত কুকি আৰু মেইটেৰ যি সংঘৰ্ষ, ইছ্যু যিয়েই নহওক, অধিকাৰৰ প্ৰশ্নত লৈ দুইটা গোষ্ঠীৰ মাজত মতানৈক্য, দুইটা গোষ্ঠীৰ মাজত এই অৱশেষত সংঘৰ্ষ, আৰু তাৰ পৰিণতিত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কেনেদৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে, সেয়া বৰ্ণনাতীত এই মুহূৰ্তত। আজিও সংঘটিত হৈ আছে। প্ৰায় 2 মাহ হ'ল, যোৱা মে' 3 মে'ৰ পৰা যি সংঘৰ্ষ, সেই 2 মাহত বহু লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে, আনকাউণ্টেড নাম্বাৰ্ছ। কিয়নো চৰকাৰীভাৱে যিখিনি তথ্য দিয়া হৈছে, সেই তথ্যৰ লগতে যিসকলে ক্লেইম কৰি আছে, এতিয়া কুকি, আমি যিটো অঞ্চলত আছোঁ, কুকি অঞ্চলৰ মানুহে, ৰাইজে এইটো ক্লেইম কৰি আছে যে তেওঁলোকৰে নিজৰেই যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ নাইকিয়া হৈ গৈছে। ক'ত মৰিল, কেনেদৰে মৰিল, সেই গাঁওসমূহ ধ্বংস হৈ গৈছে। ये आपका बेटी है, क्या नाम है? जोजाम। कौन क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ाई करती? क्लास 8। और आपका लड़का? ये एल्डेस्ट वन है ना, क्लास 10, पाउखन लल होना चाहिए ऐसे। लड़ाई चल रही है, इसका क्या, मम्मी और भाई भी मर गया, सब भी मर गया, कुछ नहीं मिलेगा, हमें पीस चाहिए। শান্তি বিচাৰে আজিৰ প্ৰজন্ম, কণ কণ শিশু, মা গুচি গ'ল, ভাইটি গুচি গ'ল, হামে পিছ চাহিয়ে, শান্তি চাহিয়ে। কিন্তু এনেধৰণৰ খবৰ দিবলৈ আচলতে মন নাযায়। এজন সাংবাদিক হিচাপে খবৰ দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য, কিন্তু এনেধৰণৰ খবৰ দিবলৈ প্ৰকৃততে মন নাযায়। মই বিশেষ নকওঁ, মই আজিৰ এই ঘটনাটো আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট, আপোনালোকে বিবেচনা কৰক। মানুহে মানুহৰ লগত যদি আমি নিজৰ মাজত যদি ভাতৃত্ববোধৰ সম্পৰ্ক বজাই নাৰাখোঁ, তেনেহ'লে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মণিপুৰে তাৰ উদাহৰণ দেখাইছে। মণিপুৰৰ যে পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতি সুকীয়া। ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম প্ৰথম খবৰৰ এই যি যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত আমি গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। और हम अपने आगे का जिंदगी के लिए सोच सके। फ्री एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए ताकि हम नॉर्मल सी जिंदगी जी सके।
बिना खाना खा के जंगल पार किया रहा था। I want to question to our honorable Prime Minister: are we a step-motherly citizens of India?